अस्सलाम वालेकुम। PHY 101 मिड टर्म प्रिपरेशन। ये फाइल, इसके अंदर जो MCQs हैं वो रिसेंटली 2024 के MCQs हैं, इसलिए ये फाइल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर पेपर आपका पास्ट पेपर में से आता है तो आपको चाहिए कि जो 23, 22 और 24 में जितने भी ये जो क्विज़ेस की फाइल्स हैं या करंट पेपर की फाइल्स हैं उनको आप ज़रूर एक्सेस करें और प्रेफर करें। तो चलिए अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। इस फाइल के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे उसका सोल्यूशन भी मैंने अभी पहले से ही निकाल के रख लिया है। जीपीटी एआई सोर्स को यूज़ किया क्योंकि फाइल हमारे पास इमेज फॉर्मेट के अंदर है और जीपीटी हमें लिमिट देता है आफ्टर 24 आवर्स के आप मैक्सिमम 3 to 4 इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने जेमिनाई एआई सोर्स को भी यूज़ किया ताकि सारे न्यूमेरिकल्स मैं इनके सोल्यूशन निकाल सकूँ। अब हम चलते हैं फाइल की तरफ और आपने रहना है फोकस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। The product of force and the time is called a change in impulse. आपके पास ऑप्शंस गिवन है, फोर्स है, इम्पल्स है, टॉर्क है या एक्सेलरेशन है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है जो कि है इम्पल्स। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इज कॉल्ड द चेंज इन इम्पल्स। नेक्स्ट वन है A mass of 5 kg is lifted to the height of 10 meters. What is the gravitational potential energy gained by the mass? ये न्यूमेरिकल है, डेटा हमारे पास गिवन है, हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम GPE से रिप्रेजेंट करें जो कि इक्वल है m.g.h। डेटा हमारे पास गिवन है, यहाँ पे g की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और एच हमारे पास हाइट जो है वो है 10 मीटर। अब इन सब का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 500 जूल। तो यहाँ पे फाइल के अंदर जो ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, 500 जूल। इस तरह के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में मस्ट आएंगे। In the absence an applied force, an object, what the conclusion can be drawn about the object's power? तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो हमारे पास ना नेगेटिव होगा ना ही पॉजिटिव ना ही इंटरमीडिएट, बल्कि जीरो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि डी है। नेक्स्ट वन है व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी इन द टिपिकल इन इलास्टिक कुलियन? तो इन इलास्टिक कुलियन के अंदर इट इज कन्वर्टेड टू द अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। अब बाकी जो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, इट इज कंजर्व्ड, इट डबल्स, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक है जो कि है इट इज कन्वर्टेड टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वन है a car with a mass of 1500 kilogram accelerates at the rate of the 6 meter per second square. Calculate the force required to produce this acceleration. तो अब इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। ये देखिए, अब न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एफ है, फोर्स है, वो इज इक्वल टू होता है m.a। यहाँ पे फोर्स हमारे पास जो मैस गिवन है वो है 1500 और एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन के बाद फाइनल आंसर हमारे पास होगा 9000 न्यूटन। न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है। As an object moves away from the Earth's surface, what happened to the value of the g due to the gravity? मतलब acceleration due to the gravity को बोलते हैं g। अब it decreases, ये जो हमारे पास सिनेरियो गिवन है, as an object moves away from the Earth the surface, तो हमारे पास जो g की वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी। नेक्स्ट वन है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पास ऑप्शंस गिवन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ टॉर्क। तो ये हमारे पास जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है इसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं। A bullet shoots straight up, returns to the starting point in the 10 seconds. The initial speed was, अब हमने initial speed find out करनी है, ये भी न्यूमेरिकल है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए ये आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रही होगी। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो है इनिशियल स्पीड। तो हमारे पास जो टोटल टाइम है वो है 10 सेकेंड्स। इन द वर्टिकल मोशन टोटल टाइम अप एंड डाउन इज 2t।
تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہم ٹائم جو ہمارے پاس گیون ہے اس کو ہم 2 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے، کیونکہ یہ دیکھیں ٹی یہاں پہ اپنی جگہ پہ موجود رہے گا اور ادھر جا کے اس کے پاس ڈیوائڈ ہو جائے گا، تو 5 سیکنڈ ہمارے پاس ٹائم آئے گا۔ اب فارمولے کے اندر ویلیوز کو پٹ کریں گے، یہ ہمارے پاس گیون ہے فارمولا، تو ہمارے پاس فائنل آنسر آئے گا 49 میٹر پر سیکنڈ۔ تو یہ ہمارے پاس سی آپشن ہے 49 میٹر پر سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ In order to find the density of an object, which two measurements are required؟ تو ہمارے پاس میس اور والیوم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ۔ آپشن گیون ہے میس اینڈ لینتھ، ٹیمپریچر اینڈ والیوم، والیوم اینڈ لینتھ، اور ڈی آپشن ہے میس اینڈ والیوم، تو ڈی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے جو کہ ہے میس اینڈ والیوم۔ How is the scalar product of the two vectors A and B calculated؟ تو اس کا جو پروڈکٹ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے A ڈاٹ B از اکول ٹو، یہاں پہ میٹرکس کے اندر اے بی کو لکھنا ہے ملٹیپلائی cos تھیٹا ویئر دا تھیٹا از دا اینگل بٹوین دا A اینڈ B۔ یہ اس کا سی جو آپشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ بیچ میں cos تھیٹا ہے، سائن تھیٹا نہیں ہے، یہاں پہ باقی آپشنس میں سائن تھیٹا ہے اور لاسٹ والے میں ٹین تھیٹا ہے، تو cos والا جو آپشن ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ اور جو یہ فزکس ہو گیا اور میتھ کے جو سبجیکٹس ہیں ان کے آپشنس کی جو موسٹلی جب ریپیٹ ہوتا ہے نا پاسٹ پیپر سے، تو سیم ٹو سیم یہی ہمارے پاس ایم سی کیوز آئے ہوتے ہیں، مطلب کہ اس کے جو آپشنس ہوتے ہیں نا وہ بھی ان کی سیکوینس بھی بعض دفعہ ایسے ہی ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ In dash object moves farther away from its original position, it displays slightly unstable equilibrium۔ یہاں پہ باقی جو آپشنز ہیں وہ ہے اسٹیبل ایکویلیبریم، روٹیشنل ایکویلیبریم یا ڈائنامک، تو اے آپشن کریکٹ ہے جو کہ ہے انسٹیبل ایکویلیبریم۔ اب پھر سے نیومیریکل آ رہا ہے، ٹو فورسز 3 نیوٹن اینڈ 4 نیوٹن ایکٹ آن این آبجیکٹ ایٹ اے رائٹ اینگلز ٹو ایچ ادر، what is the magnitude of the resultant force؟ اب ہم نے میگنیٹیوڈ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، اس کا سولوشن دیکھتے ہیں، ایک سیکنڈ۔ یہ ہمارے پاس کوشچن ہے، جو گیون فورسز ہے F1 is equal to 3 ہے اور F2 فورس ہمارے پاس ہے 4 ہے۔ since they act the right angles the resultant R is given by، یہاں پہ جو فارمولا اپلائی ہوگا اس طریقے سے دونوں فورسز اندر آئیں گی اور ان کا اسکیئر لینا ہے اور اس کے اوپر انڈر روٹ ویلیوز پٹ کریں گے، تو فائنل آنسر ہمارے پاس آئے گا 5n۔ جب 25 کا ہم اس کا اسکیئر روٹ نکالیں گے تو 5 اس کا ریزلٹنٹ ہوگا۔ نیکسٹ ون ہے، یہاں پہ بھی بی آپشن ٹھیک ہے جو کہ 5 نیوٹن ہے، بی آپشن ٹھیک ہے۔ What does it derivative d square x over dt square represent in terms of the motion؟ تو یہاں پہ آپشن گیون ہے velocity، acceleration، position یا speed، تو acceleration بی آپشن یہاں پہ کریکٹ ہے۔ A particle oscillating in a simple harmonic motion، تو سی آپشن یہاں پہ ٹھیک ہے۔ in equilibrium at the center of its path because the acceleration is zero there، وہاں پہ acceleration جو ہوگا نا زیرو ہوگا سینٹرل پوزیشن کے اوپر۔ نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے which of the following statement is are true؟ یہاں پہ اسٹیٹمنٹس گیون ہے ہمارے پاس، اور جو ون اور سیکنڈ ہمارے پاس فرسٹ اور سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ہے وہ ٹرو ہے، جو تھرڈ ون ہے وہ ہمارے پاس فالس ہے۔ میں ریڈ کر لیتی ہوں ایک بار اگر آپ کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ امیجز ہیں اور تھوڑی سی بلر کنڈیشن میں ہے۔ The weight of a mass on the moon is smaller than that of the earth، یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس بالکل ٹرو ہے۔ جو سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ہے the mass of a man is the same on the both on the moon and the earth، یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہمارے پاس ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ون پھر سے نومیریکل ہے، a heavy particle moving with the 5 meter per second suffers an elastic collision with a light particle at rest. After the collision the velocity of a light particle will be، اب ہم نے velocity find out کرنی ہے وہ بھی after the collision، تو یہ اس کا دیکھتے ہیں سولوشن۔ یہ دیکھیں گیون جو ہمارے پاس ہے نا velocity of the heavy particle وہ ہے 5 میٹر پر سیکنڈ، light particle is at rest ہے، یہ ہمارے پاس جو گیون چیزیں ہیں، اور یہاں پہ اس کا جو سولوشن نکالنا ہے اس طریقے سے جو لاسٹ میں آئے گا نا وہ 10 میٹر پر سیکنڈ ہوگا، آپ اس کا سولوشن دیکھ لیں، تو 10 میٹر پر سیکنڈ جو ہے نا اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ ون ہے ہاؤ آر دا پازیٹیو اینگلز کنونشنلی میئرڈ ان دا کارٹیشین پلین، تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے اے
काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन है the center of a mass of a system consisting of the earth, the sun and the planet Mars is closer to the sun than the either of the other bodies। तो ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है, बाकी हमारे पास रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट ठीक है। A body is changing its direction but its speed is constant, the object is accelerating। ये हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, a body is changing its direction but its speed is constant। तो ये हमारे पास बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो एक्सेलरेट कर रहा है। स्पीडिंग, डिस्प्लेसिंग और स्लोइंग डाउन यहाँ पे वैलिड नहीं है। In a bicycle, the purpose of the chain is to ensure the uniform rotation speed of the both gears। ठीक है, ये उसका काम होता है। बाकी जो ऑप्शन है, मेंटेन द कांस्टेंट फोर्स थ्रू आउट, ये भी नहीं है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, ये भी नहीं है। इंक्रीज द व्हील्स रेडियस, ये भी नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट वन है हाउ डज स्पीड change if the linear speed b is doubled while the keeping the radius r of the circular path constant। तो ये हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। बाकी जो ऑप्शंस हैं कि रिमेन सेम या इंक्रीज, तो डिक्रीज यहाँ पे आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। When a particle moving along a circular path, its projection along the diameter exercises the simple harmonic motion। ये इसका करेक्ट आंसर है। लीनियर मोशन भी नहीं है, वाइब्रेटरी भी नहीं है, रोटेटरी भी नहीं है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द करेक्ट आंसर। एंड inelastic collision is one in which the momentum is conserved but the kinetic energy is not conserved। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। In the static equilibrium, what conditions must be satisfied for a beam resting on the supports? So both the balance forces in the vertical direction and demand that the total torque vanishes is the correct option। Next one है assess the stability of the rigid body in a neutral equilibrium। तो ये हमारे पास correct option है, it stays in its new position। D option correct था। फोर्स इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम, ये इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। A stable position is achieved when the center of the gravity is lowest relative to the object's orientation। बाकी ऑप्शंस यहाँ पे रॉन्ग है। अब यहाँ पे है लाइटर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज रीच द ग्राउंड लेटर देन द हैवियर ऑब्जेक्ट्स विच इज द मोस्ट सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव स्टेटमेंट। तो ए ऑप्शन इसका जो है ना, यहाँ पे जो स्टेटमेंट 3 गिवन है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ठीक है। देयर आर द सम एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल द एयर फ्रिक्शन। तो 1 वाला जो है ना ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। What is the tension in the string or a rope when an object is in the equilibrium equal to the object's weight? ये इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। Which of the following scenarios is not an example of the equilibrium? A car accelerating, ये हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट वन है what is the range of the possible values for the scalar product of the two vectors a and b? तो it can be any real number, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है in the Doppler effect equation for the sound, what remains a constant while the frequency changes? Speed of the sound in the medium, ये हमारे पास डी जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है why is the ये तो मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसका जो है ना डी सी ऑप्शन ठीक है, टू बेटर द रिप्रेजेंट द वाइड रेंज ऑफ द ह्यूमन हियरिंग परसेप्शन। नेक्स्ट वन है if the force acts normally and uniformly from all the sides of the body, what type of the stress is exerted on the body? तो ये है वॉल्यूम स्ट्रेस, इसका करेक्ट ऑप्शन है। The dimensional units of the ratio of the work and power is capital T। इसका मैं डायमेंशंस आपको बता देती हूँ कैसे निकाली है मैंने। ये देखिए, ये सारी इसकी कैलकुलेशन के बाद जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा वो होगा कैपिटल T। ठीक है, अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है what is the angle at which the body is just started to slide down an inclined plane called angle of the repose?
ये हमारे पास ठीक ऑप्शन था। इफ द रिजिड बॉडी इन द इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम which condition should be the satisfied for it, vanishing the net torque and the net force? डी ऑप्शन इसका ठीक है। लास्ट वन हमारे पास एमसीक्यू है। An object speed is measured as a 5 cross 10 raised to power 3 centimeter per second. Convert this speed to the meters per second. तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। ये देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन स्पीड है वो है 5 क्रॉस 10 raised to power 3। अब स्पीड इन मीटर पर सेकेंड जब निकालेंगे और फाइनल करने के बाद ये 50 हमारे पास आंसर है। ये देखें। नेक्स्ट वन है अ मास ऑफ द 5 kg इज लिफ्टेड टू द हाइट ऑफ द 10 मीटर्स। ये रिपीट है 500 जॉल इसका आंसर है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, आई एम श्योर। अगर ऐसा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अभी ना करें, लेकिन पेपर देने के बाद जब यहाँ से एमसीक्यू रिपीट हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप रिपीट हुए, क्योंकि नेक्स्ट आने वालों को फिर फ़ायदा हो, वो इस वीडियो पे टाइम वेस्ट करें वरना नेक्स्ट मूव कर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।